بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما رمو دار القرآن والحديث دعان كما ونغسكم أن تنكون ينتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا حكيم تيغانا سكهم أن تنقوا وما سلم بوغبنيانا والنبي من كما فاري محمد adi dun ko ndi kapalemo do se do su gato kido abate wa muruna Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ko faren jamanga kuma re munaga su ko manten kunyu naga fanta aga bangi sui daga so se ga ne ka kinyo nonga o kunyu no kantande no mamane kata su ko manten wala nyaga nalla ganna e o su ko manten gum di sawabai ona ga su ko manten bismillah wala halaqin kama kenya gani القطوف الدانية في الخلافة الراشدة فاري محمد صلى الله عليه وسلم أهل صوغا نسرون قباري ونوغا اللو جركو نين قاندي وغاتي مغندانغاني دونك الله دانيا ودا وغاتي بوتشين كتا تمبرن ونارونا هل بوتشين دانغندي إن شاء الله تعالى هو خلافة راشدة وعمر بن الخطاب وغاتي رضي الله عنه وأرضاه owa gadange bembe kama kenne qadisiya gadange oga wata be kenna bita sikandi gadange wala kota hanan gadange ngari kengani yawm armas wala bita hilani gadange ngari kengani yawm aghwas dan kini bita sikandi gadange kenya gani yawm amas manka yawm imas omare mu umembe gani gadange ngora ko mo tare hamantendi kenni bitahillandi ke gadange nga koto mugosiri karon pidusudo menaga yo humembe gani iturunga kengani fasikan kon turu imaro gadange ndi islami nunda demanda nun kita kenya gani al-Qaqa ibn Amr at-Tamimi akendi gadalle mu benu warnan ka hujamanga kunda demandenya na gollo fore dabari gadange no gondi o mi wan abi mihjan qay الثقفي رضي الله عنه أتين غني كاتشنا بلا مغدا غدانغي ngari aga daga killebe kama ama dunye feu nantin togo kاتشنا togo ya kama nan gade ya rengiya wala ko nantin gari abaka kاتشنا ada gullu kore da bari ada gadan kore da bari saadi le gari yampana maga aga mi be mega Allah dun kini Allah onyo gara sigin nanti ida gadanga nya murunga rono brambe ila gari killen kinni besun sage halle safanu sage embrenga abi mehjana kasage ndi kachunga kenganya wisa qailen kalibte sikandin kota embrenga islaminunda ihuru ado se watunto be menuga jogi ila kunga nekin yagarunga ijata yikiyene jogin tondo hurun su komande telle mo ujunu hilli illa kapanu kun khallen telle mo ujunu tamisere hure yonka ikumma dingi sorongutu ide to sedini kembrenga ittanumure kemmogodi onyo ga sigi kenno ko kembe ko wala nyaga na to haklundi ko kembe ko nya ko no wasire ya dalla na kenno ndi na fami ni suko man tan ngani allahumma amin amare mo umbe gani gajange bita sikandin kota ina kenya fel nanti yawmu imas islaminunga igara golen jopatu mombe kenya ni watuntondo suruhuru na kungana ni bogandi bilandi kemrenga ni kinya ya galunga kuembenuga ijarana ya galu ke kota ilo lemunu ikahu qabla jaba no nga nakatna kummen jaba seydum puruku nakatna kun suturi kembe hake kundu ya sere membe wara asigintenga huruku fibarenga ni korosi ina katina lollo mo sire Kenya Haji bin Zaid yayi a Kenya ni isikili batenga Allah gana dunge baki suko mantem mawani suko mantem pinna kuma mega islami nun karanga sere hurenta hurendi sere hurente sere wafuntenta brankama Kenya sabu na daga nan sage no ndi maga wa hilla kapanun ku ikundi soronto ko sedini tanungure iwi ka humame Kenya sabu na islami nun kara an sembendu wanne kenguro da kundu wada ko nanti al-Qaqa kenguro aken pichimme nan katina hera go kutu hon bembe ga siki gadange ke aga kidira kitike ende kama an katina parahi nan katina liti hera kumu tanani
min daga siki iga sen kita ma wembe kafirun kamma ala man da barike ko tayi ada soroku be menu gani da battenga gajallamu be menu ga ka gadenga da battenga ala kumpun tagandi go wadi uro kedi ala heranya kunnan bugu gajambila kedi ara kumbagando uronga ni denge mahalle mi kunna ga madigandi indaga man nagulate chembrenga ena togo idarante ina mbuchu mugoi illa kapanuku penga ni falsi kan konga iganta ingalla mo be meganti tul mo be adi denge kem mogori chembrenga jamagabe agara ku mi on denge ara kilembe kinya kenni wato kononga iwa wili sakanonga ille ngana kare kiye ngana bugu brambe inari ina jaman tagandi kameyugo hanan nganari igani ngalita ikiwatini Allahu akbar bisonati Allahu akbar batenga ikunga tuno nanti islamin kunga tunanti meka palle mukwani me kahiruku ikunta sido ananyi kunya galla nanti ko ku hayi demandano kurumo nya hagari ka islamin o sele meno gadange me dabari hananna kunya hay kamanalli ani yake modi atira ngani geli hashim wa halle shamin kille na rusurun ngarini geli ganari nani agama giraga batendi kenni kenke ora demandano kita sele meno do ken hashim du surunga to geli kunga na lele aga kunna le kamewo kembrenga kennanya sabui na kahiruku ni ina igasi mana ndi soroku monyali ana hobugi ibutenga soroku daga soke gunne kirike modi kembrenga gadangen ni heranye kenganya ilenga kare kiyenga de bunnu bagani wakati be qaqa adika pallemo akenyi miri hanana anga sero membe sigmundo nguru tempa irini sinunga rini waka mana donkon dindi kilendirini qaqa gadi ngalitani ati Allahu akbar islamin da jabi kembrenga farsikan ko nyago daga sigi sigumunyai sigumenga be gabe kame sigume ana donkon girni kunya na kamana li singa kamana mbami singa kamana nguru jamanji kenganya jaman kuten tagandi kemmoji kame go gagri kunga lato uchine kame wele gilu kunga halle singa iwa urnini kembrenga qaqa gani ngati Allahu akbar islamin najabi kenda falsi kan ko la sama bito hilli okudo ko gajangenga ewa okonta ya kala kita hal sa suronya pinalini dia makui menu takemano gajange mi tumanto kendi la sama kenda ijotindi qaqa da utukenya kanne maga keni hira nyai nan katna soroku udaga heseniya mo bembe saqaqa ko min tawo igara ko min tagandi kun aro ko min wala digandi kunga tirindu talliye ngata hashimu kado soron payrini tembrenga aro ko min ga kilendi shamin kilendi kulli gumuki ngati miyai ikulli gemu qaqa ko min de kun soron laga lu gum kunni agari adi tirli itada ngani qaqa anda ke hera dabari nanti onan likimo godi okudo gadangen nallo tisinunga ananya gadal ananya o gadal lemuko o kapalle o ko gadangenga ananya kunya gallan nanti ko surku munyalli kenganya ke hera limu hashim dangan mugo siri ke hera linga dangani akadi isuru ko menu gali akadi tagani ninya tanyere tembrenga inanda ke mugodi sere menu ida tembatenga kunyuwa ni gati sibengani Qais bin Hubayra ati ndanganti Qais bin al-Makshuf al-Muraji akenyi kahini Hashim lanke jamai yonka ala gadangen dabali ke gadangedi yoka gadangen bimba to nga bugu mo siri kenya yarmuku gadangen kinga kane yonka ke gadangen ani halliya ha ni sasa kin sir qotote ay gadangen di gadalli kana kotalin tondi o aga to nga mo siri akeka kapalle manga no kenya na Amr ibn Adi bin Karbiya Amr ibn Adi ibn Kar warna jan ngarikani yonka Qais ibn Makshuf ke ari akanyi ko batani Hashim batenga qaqa ani yukun kaniya
Berambe gari Hashim kadi suru adi tanyere kembrenga kenani kakado Islaminu kutunda garang injopa Hashim kadi suru togolini tanyere jaman torono kemmo jaman ngarini ewa Kenya sabu ina Islaminu butenta lang kotondi na kembrenga ka hulunga ni butel logondi wakati su igana jaman ngarini inati Allahu akbar ina mejabiti Allahu akbar nga kembrenga ina butten kita tikinga ina sembentallan kita tikinga kenganya iri jonko ka harunga na gadangenya mogosiri ay gadange bembe kinga koto mogosiri siringa kenda yake ngurubana ne kuma mega ni hilla kapano nga farsi kanko ikun ka wi gollina akotanga kenni kannanga bita hillandike turuma katna gadange de bari ida ken batten ngari gadange ndi ida ken batten ngari kenganya kenguro ida hera sunya nankat nanduguta kembrenga turunga igolinya nyukunga nankat nakunda barna dugutandi keso kwaro minu ga taawon turen kamma ga yalla mun ga taawon ken kamma nankat nakunda bari hata be mega rono turenga nanyako tarahade na kello kesu kewre nyukunya dabarni ille nga karne kenna nyakatina ituru minu gima alhamdulillah ga daga gajanga ida sumo gonsondi yo kesu duguta na ngam sugubanga kembrenga ida turel no gadange nogondi yonka yakhasobi kenko watanga dange islaminu katna turuku kita ni jogi kendi turku tenga wolle sobindini itina hera nya hume mbega siki islaminu ngantakka tunun nan pese turuki mo bembe ida man dabali iti kendi sigumu kemna tamago nangiri hananna tamago kunna nyiro turen karanga sebe no gadanga sendi uno gadanga no kunna ma Allah dubaka turen de mal ko mega katna turen ni ken kotanga islami ni kenyu ini tanunye tame ko nyani bunse danu nyani kendi ina tame ko ngara kunna turen korosi kun tame ko bembenu ga te gadanga ini nyendi si gumu yono kanna nyi ga kamana kun ka korosi kembrenga si munna magari tolongo kunta me ko ayi yikitini batendi kebe hesene turenga ken ida kinyake mo wadi sasa turenga gadanga ta me ko ngalo turen karanga na krosi stami na ma ta me ko mbagandi ida telle turen jogi bari sinnan kanna yo ta me kan kenga hera nyani ga ki iga aseli iga katta mo bembe kunta me ko bembe no gani farsi kan kunta me ko gadanga nyenyendi ida si munyo no mbagandi kun ko kun krosi ni kembrenga stami na ma katna sinu nyana kun tama ona kun kiti igada ke hera kutu kun membe ga siki ture daga gadangen dabarni na to islam numma ka tuna gadangen bonda maga kenganya kenya sabui gadangen nganya ke modi islam nun ka iga sinun sago sinun maga kanu ko ken ko tanga sinu ga kanu mo bembe bari sinka na ture ngana ture bane ngari sikia yon kana nanti ture na jamanya di kembrenga jaman gabe ngalo tulen batenga wasi munyi mewara batenga kenda simbu ten kotondi ala kilun ta goni imakkanu tulenga ko ken kota iga kanu bari ken kota ngi tulenye bana iga yanga ti dui sinne ta tindoi to kaya sire tambo nyana kan huwa hade simu ngara batenga ken sabu islam nun ka sinunka iga sago tulenga imakkanu ko ken kota kanu ko bembe ken kanya islam nun de magadangendi kembe haike tulen da gadangen dabari na farsigan ko ngani dima gadange ke ko garara muru mo bembe yonka gadange ke akoto mo siri akoto kanu kama akoto karon bilusu kama kai gadangen koto nyani islaminun kama ko akote ngani farsigan ko kama mo bembe ko megan farsigan ko tunga nyonga ani kama na hinsu ko mantenya me muru ti bane bari soronya siginten na ma giri gadambiranga ma pale tibara su kana ya batte ni waki yendine ignati ona ke hakke isa ona ke etapwai awa he wa hakar la kinnya no ga jangano kumbo gilu min wa tele dema na ibuten tan lan koto ni kenya sabu ni ka halle koto ni mo siri ite alla yimme dema ndengam paganta heti aro na sabu nya ka ahira ko ku de he gote ko ke mbe nya maga gantinga gadenga muslimin umma yon kala to tunga gondi na ka anya sabu sirei kumbe mbega siki gadenga ki anda bonno mo bembe
omaremo gadangenga apoto karon pilusumaga islaminun karo aro hilakapanon karo women megan hilakapanon wa kafarsan gontunganyugo yasdajrid akenyi kibarun tirinkana kibaru sugana nya gadange biran kamma ani kamma na suko humanten tinga batinyeri awanya marqanu mugani nda suko humanten batakala yakunu kembe sabu kenya sabu ala gadangano liti humi wani soro kudema eti Allah yimede mandenga mbaganta heti aro na sabu sirenya qaqa ibn amr at-tamimi gadan ibn islam numma yo qalo to tunga gondi na qaqa anya sabu sir islam ndangani gadange ke akemrenga iga yar kete mo bembe kenni qais ibn al-makshur kemrenga al-muradi wada kon nanti ibu sirani yon kamani gadange ndi akinkinye aliye kenganya demande kori balani na wanen siti gadanga na kori nyani ala durugote en wali na gadanga ndawar ti butenga na gadanga ndawar ti solenga ama kembe kenga de ani sehena do gadanga mbattenyi na soronga ni butenta lankoto ndi na digamo ko humi me soron patemba kamedi soroni jonko yi gadanga nga dina galen siti gadanga ndi mo siringa humi me gani amr ibn ma'di karb ki amr ibn ma'di karb akendo qais ibn nafshuh kapalle munyin minya munyin isuni yugo koto ni gadangendi wa hal islam agun ngiri ni garon islam agundi inyimetu na sami islam agun kane isuro onna ko garon do islam agun khadi igu suru nyani suru koto nyani ke kota yi amr ibn ma'di kar akara gollu ko dabari ke amr ibn ma'di kar ara gollu ko dabari ake yakko na ma kutondi nanti siriyani timmantinyani agilenyani ajinganyani sele timmantinyani wada ko mun khatabi wati magan kutoni tanto mo sele gilenyi umar bin khatabi sele timmantinyani yonka umar bin khatabi gana kengari agana amr bin ka'di ngari ba amr bin ka'di gana ngara sikana hay anat alhamdulillahi alladhi khalaqana wa khalaqa amr bin ka'b bin ma'di kan anati tige ngalla dangani Allah ke mbega ku taga na amru fataga Allah amru taga de sire anya timmante nyani addin kan gille nyani aganaro gadan nyandi agadan ati butenyi gadan dumbu ada yakinga tikara mbe ture wana kina so tampindi ati kapalo mona ngani ati nkiga da higebe mbe ngari nkiya tolo mona turenga inni hamilun ala alfil nkiya tolo mona tureke aro kuwi minwa kama tureke tanga nke nyingo lampa kidi oga ma ojo nyingo lampa kunyeli gaje kita kilekita yonka atika pale mona ngani nke kinatulo turenga yoka kama harati ndide yo kama harati ndide ngana la to aga min ngartani khalim pabandi aga nan lele tanni ewa aga taqiyabaka abu saurin bindi kona abu sa'id ma taqona abu saur kina kuliyani atika kama harati ndide nke ngole to turenga nke gaden nyana alku miruwa kama tulen korosi yonka kama harati ndide aga na harati ndi ngalle isange aga yago ama girin batenga ta awa aku ngaka takibaka abu saurumi atire na gatoko awa nga humme ko na ngani aga na abu saurumi kitamine aga ngi mi kitamine gejangendi kendi nge nkoni nge wadro gajangendi tikikane yo aga nin kurusi aga na tunanda haboni magano kubembe aga nin ngende mandanu kenganya akenda kille mutu atulungu turinga ada gadangenya kembrenga ma kobenga donkongo akenyi misanku koben nogondi kenganya tulen tulungai kuna tulen ko sini tulungai aka palamu ngara keduta turun to lokatai na dema kena ga sirimbe kama ikatu na kandu baka sige kama aga yere baka sin kama kene farsi ganto go khasinga karanga yo ko na rikitege na sige talaga singo tele ikunda ken sindaga akara ho silaga titanga akatina singi titanga semembe ganyai asatike kamanen singa kebe mega isinga maraken kari asatike singa islaminun lokata ina dema akatuna nsage kemra amakatuna tulenga batendi yonka ada gollu khore dabari wa asiri sageka
gade ma bono amaga kenganya humme begani amr bin ka'di amr bin ma'di karbi alan ki golle kera surugu kanundi mo siri adi jotindi kenganya amr bin ma'di karbi akendi kapalle mon sage kembrenga nankatna ankinye isigi dingranga ina hayu qalu na lokam motana Brambe Saadu ibn Abi Waqqas agara gadange ngari aga kamanda mo ko bembe turunga iwa sembenga turunga kamana gadange ndaba pi sembenga Saadu da halan taykati amru ala halan taykati al-Qaqa ibn Amr at-Tamimi adi akhi kingan Asim ibn Amr at-Tamimi ati dangani ina hoyuga muri maga Qaqa ankendo Asim yana kullan tatulun turu kulle keba turu kulle wanunga kenyo turu ko sukana kenga wa ken turu ko asu sembe na kenye akenya ko turu turse ati yana kullan taka jiken ala taka sembe ka pame kullan ka tunu turu ka takembo golle ndiba amru ni ko tinyi Asim binu ko tinyi akem para muri ma ikuso ni jongo turena ke turu kula kama na golle ko bondo maga aku nan katina hiranya akenta kana mu gadangin kenganya ada haren sai katso le kai kengani hammaliya adribil ati ku gadangan ture tanano ngaken to nyani yatni al ajrab kengani ture tanara hu me sembele mo osiri nanti ku gala hera sunya ina ke hakran to kendi iraken ka bondi mo wembe na atake mo golle kenganya Qaqa ibn Amr at-Tamimi adi akhi Asim idi tamuntu kembrenga isiti singa ila sigmunga kahudwi ado tamagu kembrenga ikungolle nyana kadi yogani ndabarinde yonka sasa yu objectif hana ne kembe I hada ko ne kembe ila ramuru ko ne kembe kenya tur kulleke ikunkoni ijunkin sugunja na kenya kama na kenta tembu gollendi kemo banani Hammal adribilga yukun baka bani asad qabla nyari yakada imugon surondi nasroka hudwi yukun ka ture mega kilante al ajrab yukun ka watungwente na kuturu hilan turu manyan tukui kuma nan indaka na kutakke mbo golle nita yemrenga hanke alore nga kitene golle na mo nga family kendi kusuko mante besuli na anen siti ko saade gada muram ma mo wembe annan katina bandi ti yaginga Qaqa al-Asim ido ijama ido golle ngami Hammal ado Rabil nambu banesa qabla ni khali sulu golle ngami kemre ngai nan katna turuku takembo golle ndi golle ngano no mo wembe mala yaka len sigindi kay turuku na kama son tampindi ko dari nga o ngalla turum pinunga la garni mo wembe Qaqa kadi suronga golle embe dabarni ko muruna la maga kemi ko arna so ba nabla dinya usuko mantena to be nak darna kinya usuko mantena Allah ga no famdo dinan wada mural maga ya rabbi Allah ga no joji tuwawi ya rabbi Allah ga no joji to mun hante kemi wona hadon la wala ya rabbi Allah ga no kuno kuma ga no karjan Allah ga no kisno tanga manu tanga baka jahannam ben duna khirno la wala khir ya rabbi Allah ga no nyawala ngani Allah ga no kisbo ga duna hammi burendo la wala ham la wala yang ngatanga ya rabbi Allah ga no kisbake Umar mota rasulullah assalamu alaikum warahmatullah ara ahni yizil turi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألا تيغنا أكن يرو تيغاني سكو مانتين ننقوا وما صلي مبوغبين يانو النبي من كما فاري محمد adi dun konon di kapalle mo dosiro suga tokkido ibate wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agano ko faren jamanga wa Allah nyagana agana khairin yoda ngani duna do lagara Allah gano famundi wadinanga
ya rabbi Allah gano ku togo munnahante togo barkante ya rabbi Allah gano jidi limanan ka ko do golli sire ya rabbi Allah gano ko man tan daga dun surondi o maremu darul qur'an wal hadith ndagan kama ona gasu ko man tan kuni islam agun kuninde na gasu ko man tan kanta timara magun kantandenga na Allah nyaga Allah gana feri ya bisu ko man tan dangani okuni ni khalawante ngakati dawa ke khlisunga alo dawa ke tuano do dawa ke khidimandano do tringa na nyugonda ya alen suko humante dawa so se raneki akiyono nga wana kuni ndo kanta ndenjo ku indi kata suko humante nga na do unya odi kun suko humante Allah gano gumi sawaba yin na khairu nyona ngadno do lagala na barke do gollu kudi Allahumma amin. Omaremu lenki araban kota ke ona kasuko manten bismillah wala halaqin kama kenya gani al-qutufu ad-daniya fi al-khilafati ar-rashida fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla suran surun qibari wa Umar bin Khattab wa gatinga walla nyaga na Allah gano gem sawabai Omaremu odan kutta ko be dabarni na hata gele faren sirake na Allah wara tarihunga ko an hum min islamin gan kawan nan bugi sedo tino ani ya islama gun no gondi ya tarihun no gondi ona mbagi sedo ona ni ogitu kenna han ko reni mo gosiri angana haye ke koy no gondi ma ke koy danginte kafiri nun gada golle ke bembenya nan daga islami nun kari misiren nogondi ken golle nyati tarihu ne ke bembe daga aru marahan garo na islami nun kari nislanda misiren nogondi anga tunu agolli nyangunte ke nogondi nanti iwi tarihu nya sedo surwani iqra surwani inatu hume meganya daru mi hume meganya ganni ina kenyatu owa do nyana omare mukudanga ni Allah gana yampi maga ya rabbi ni musunya arjanna no ga imedaga mo surondi Allahumma amin kuy meno garo kibe mega da maraha ke wutu maraha ke abangin su sahande nyanyi azbangin su sahante nyanyi sahande ke bembe ganye sahande kundumani datinye sahante ni maraha ke kamma to goni ngona sahante ni maraha nukui ado maraha lemu ku garono loho ke bembe de sahandu ni ken kamma kunsu ko manten na hoy gwa koyni asuko manten datinu ni nokuyo wa sahante nganonga 993 nokuyo go ila sa maraha nga nanya 1189 nokuyo wala saha 1291 nokuyo wala saha 1683 kusunu dati khoro nyai tarihu nogondi himbembe gadangun tarihu nyani himbembe gadangi islami nundo salibi nundo menaga kafirun european nundo menaga ayo gonu nya banu umawiya nun nagatinye kengani 993 ke keni gadan ego datinye Allah islam nun dema ikatna ikhonnu kunni yonka islamin po gabenta ke sero ikunga sero karambala umrende ikunga tukumbe mbeganya abi nogondi okukunga dileto imengata anke ni islami nyi himbe mbegando kunaga anke ntatu ikunga tu datinu kusuko manteni kimmo wai na hata amawiya ngakatinga na lawara gajange bembe gadangi islaminu ido France tunkanyugondo Allemagne tunkanyugondo Angleterre tunkanyugondo menaga kenganya 1189 igatini alhamlatu salibiyya athalitha agajange ndo njopeke dati yai alhamla الصليبية الثالثة جتك الداتي كي بس هانتين المرأة كده
kembe gadega de bedati beya 1189 Allah danya ken gadange nyido mani batenga Kudus Palestine na katna ziliza misleke kafri nyamula na ila bosni islami wa ke dati yayi Salahuddin al-Ayyubi nyampalena araga islami nundangani kafri ndi kitenki ni mei nantina non gadanga ke dati yayi Allah islami nundema ikatna inni no kuke to islami numma gadanga mbono kafri numma mogobure donc islami nunta sedo ikunga tuhume mbega nonga ila kala wundiri munga iwatu ila kala wata wutai okwa dirento imenga kununga dati nikusuna ke mowali kiyansi yanko islami natu an islama wonna ma fa mbetani nga salli nga sunu an kenta ho sedo dina ke anta ho sedo tarihundi kennu ho ya sirege heti okullenki o direno ho batenga ke mben haganto kamma ndima konen diga mundi an gano kullum nun tirni lengi islami lemme nanti ke dati hulane balo mbe akati ke jamani hulane konda bi hanallo na ayo na wako nanda ngani kan juweri ni awako nanda ngani yonga magalla to de nanti fare sallallahu alaihi wasallam agafati yo ko do konda yanki akenga ti islami nyede islami lemme nyeni atirni ti konda fare nyanki konunda bulu akina juweri nu ko ati kafiri nu ko ato ay me annabi me ga tar bantuken ay me dina kan to hotukendi kenja tinge me manimi kiyan sigi korona tarihu nga ona tu korona dina nyaare muru sere mbe ganti darutu ay gonundi awalla sama na kummane anga nyana kibembe bari daga mu fa gantan kenga yokaku ida tuhu maninya daru do islamin do menaga ikunya mungai kembrenga yonka ladi kuntu islamin nya mungai yoy kuma mungai de ida qara nakra wundire munga walla nyaga na yara dalla ga no famu de dina ke o ma de mota ko hamante ke onyo wara ngari gadangen bita sikandi yawmu imas gadange nga akoto mogo siri qadisiya gadange kenga islami nundo farsi gan gondo menaga oda ko nanti islami nun kananke qadisiya ni gadange kristian ni koyi kenni faren sahaba ni Sa'd ibn Abi Waqqas oti farsi gan ko kristian ni koyi gadange di kenni gadanga na kore ni Rustum oda ko hanan gadange ngari turunga golle be dabari islami nunga tampi mo be oda ken ngari oda bitala ninga gadange ngari turunga magada islami nunga gara gollu kore be dabari ila nyugo munya na sinum baga o siheken kama wala bitasikan ninga gadange ngari kembrenga o siheken kama kenya ngani yomu imasiya omarem wala ko nan tibita hindande ke kota turuma gadange dabari to kabita sikandi turuna gadange dabari turunga ida gadange dabari bari katuna turube menuga jogi tembe menu gele nyokunga bono kesi bega kamekat na ken dabari oda kenan tili turenga araslami untampindi mogosiri kenda ngani Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arba arasulun ngonu muru nanti tureke hay kamana bondi ndenya mogobembe tureke hay kamana islami untambindi mogobembe akunna hera muru akunna gollem pankanya araga tureke takemba gadange ni mogobembe araga bondi mogobembe kempa dunna ibu koto nyi wati ada halin qikati al-Qaqa' ibn Asim ada halin qikati Qaqa' ibn Amr at-Tamimi ada akhi Asim ibn Amr at-Tamimi atira ngani turi khwaleke mbangan turu khulle akunna kana kanen siti akana ken turu khulle akunna hele na ken bonundi akana hele nya na kenga na abu katanginti ada sedan no kiri ngani Hammad adu Ribil nanti khani haqlan to tribi aqil nanti ajrab ikana hele nya ina kubunu kuturu hilan turu kototonga ture kesalu ko abatenga igaya kita kuita
ya akitana akutenga onyo ga sigere wala nya ke me bana to haklandi awa ke me ko na ko mo sira na ke noni na fami yu suko man tan ngani allahumma amin umaremu humbe begani al-Qaqa ibn Amr at-Tamimi adi kapalle mondi mo gon surondi aga surondi ngun kahudi himbe mbenu aga ay mesugun tengiya daga i jonko ni ci gollu kore kenya gan na here yana tureke na ken takin bo gollandi pew akendo Asim adi kapalle monga ikuni jonko yi turenga yo ga dangen dabar ni yo ga ikum pamin sunu tureke ayi daga baka ga dangen ni mo bembe itoko telle ma daga nyana iga hesre turenga no bembe al-Qaqa adi iaqi Asim anga sene umembe ida tamenya na turenga na kenche yarenga na tuweke na kenche yarenke na ya tamenya tamunche ngara ayaren nogondi na ayaren kara al-Qaqa akenda sele yaga bane nga nogombe Asim kada yaga bane ka kenche na sele telle ke mogodi kenganya turu kulleke adin kollan gidi bari ayaren taga hoyi yawon pilusu tanne ni sukita kenganya anugun gilleke ara nugun gilleke futu yankana dirara futu kinnanyi Qaqa aka mugon suronten ni harsa aka hanga maga kenna kunnen su Qaqa gudu katai na ka hanya na nugun neke stampa na kutu turenka akarara ni nugun neke kenni ahajunya bonondini gelagana nuguneke sampa tikka hanga na utaka ne na sampa na nuguneke na kutu nugubembe turenga ateteri adaga khinu dolunga sile menu ganya kama iyaga tureke iga gadanga kama ke mbegani tureke megge sundananga ma kenya gani akenya ko aga tureke walla kille kemrenga ada kesiri bakadu kama no wembe turenga daga khinu hoga kama suyere kenno kunga turu kulle na tenta kan boga dangende kenga tibana ne Hammalu aduribil ikumba ka bani asad qabla nyari iqadi jonko yi iturenga timbe megani ajrabuki iwa amuru mi qata le hisa ino bembe kenno kunnga iqala kenche yaga kiyayi titamenga na tamesiri yaga ikun kallenda akita tureke to yin gollanya gidigidini adi inugun ne kiyan kanuru dunga ida ka hanya na sampa yo kai konta kutunu kenga ya tureke jogi hore turen jogi mogosiri gari kenanya tureke woni kat nambagi maga ikonto turen karni ko Qaqa anduranya mogobembe yon ka turenga alasani antaka tukete tiret kan karai antaka tu saget kan karai tuwe meno turen kama turenga adikanya ikulla antaka sigindini kadi geliken nanya turenga awunten naro kafirun kudo menaga fasikan gondo menaga ani bojandi anasage ani jongo islamin qayi kem turen to wakem mogoi kem renga ala samanten to wakem mogodi maga killen ketani jongo yi jinga lameke mbe farisi kan kungara kutu na lekati saadiya kenjike turenga ajira bukadi hinkolan pa kenyadi awuruna lo jindi emrenga sere meno akama ikonta sigindini aji yanka jinno goni tenga ya turun kutun su kana kengari bora ko nantu turu kusu ko manten na do turu hilla batenga turu kulleke ade ke ture mega nan ajira ke ture turu kullenke ken khunwa hala yama kala ken takenta golledi kia siginteni kira tunya ga na kiyai kega wurtanni iwato kinda batenga kenganya kia la killen kita aro lamben jindi no bembe turukutu ngai to kida batenga ido sile menu kamari yanka jindi idi ida lamben kutu turen daga ma madain abrasiki sile menu kama aho gabe yole yogonun kara kembre na jike no woni
turunga turusu ko manten takembo gadanga ni keta turusu daga imaga gede ajrabu nga wuruta turu kutusu daga gede kenganya islami nunda hankalora kita hanken kita honne balu turun takembo gadanga ni tazake gadanga ntoko islami nunda farsa ngono menaga ona mehaya kita turu takenta kadi sinu ngaga sinu ngomaga tame ko ngaga maka tame ko urudun gadanga no ngaga maka urudun gadanga no ngoma kamron gadanga no ngaga maka kamron gadanga no ngoro menaga tara yenge turu takenta kadi islami nunga ido fasikan ko nga ila gadangenya na gadangenya kenya gadan kotai besu ko man te karon pilusu tampi ila gadangenya mawrunga telekinyi karon pilusu an tampi islami nun tampi kutte suntariya kenga atibana ne fasikan ko tampi kutte suntariya ito ko kem mogodi mawrunga teloro urollo ina ken wura khilanti laylatul harir kembrenga kusuye aro kuriye ken kotanga sere sunta sere na ken kotanga tin koto nan ge degrei digame sunta kanu keta Sa'ad bin Abi Waqqas ke kotai agada hingaru mo bembe a rungaro ada suroni gonun kri kengani Tulaiha ado Amru kembre Amr bin Ma'dikar ado Tulaiha da kunkri nanti golle ka anya mo bembe e karo nyunu ngono ngakili nyunu ngono kunan kunkros salamun baka tabina ki haka ke bembe kusuro gona to soron da to bakati halle nan litu kunki lusu imara gare mo ndo maka kenda akun nyanka tu dum bangunga akun non korosi sirena iri ana baga market nan sire katti o da ganunga ikunga nanga gri e kada soron nyunu ko huma me tuli hala nyunu ko huma me Amr bin Ma'di kar rasulun ngun ko huma me tulay hati Amr ngani o anyana mo bembe on daga ti on bore akuna ngati kara yugo ikunda ti kara yugo ko ma ra domi kembrenga Amr anke nan sigi jinge bega doru anke nan sikem kara kros ngede suru ngati leti kara yugo tulay hada man dabari akendi simutuwa nan yanka nan daga mafarisi gankon daga nan daga midagan palle kem pannan sigitanni na takbir ndabari nanti Allahu akbar tasiko jadi kinga yatanni farsin ko gajangano wasu butunguti o gajalle mun na tigi karabani ay mandi kinyamu halle kendi rohanan pana ba iloro ko nya no gondi ba indaga yagat kinga yatanni igodo na tuleha bangi muru ida akata ida ngala isinga ida qatanan kontai arina leki islami nunga yoga ido joten togo bal hakata ga sunta ali kita nanti islami nga katna lima kenuku kembrenga haklata ga taganu ito ke mogodi wisaka kinga kemuro kenya uru koto islami nun maga anya uru kote kembrenga fasilan kon kamaga bar kemuro kenya tampiyan kempeni wati ne ken nelenga kenan wati be kibarun kuti Sa'diya kibaru be muga ne karanga ni kibarun su kuti pew rustum khasrunga gadan yata ne kibaru sun tan karanga ni be su ngake da gadan yata ni meta kibaru sun tan ko khirsen nan kenda khirsu kula sama kinganya Sa'di jonkoyi duwuma awa Allah ya gana wa ko ne kin wuro de alqaqa amaso akella gari hera ina wurondi ina so nyunun kappa me qadi ina daga bugu ti halle nan daga kinu kahirun ngati kara yugoyi ina sagen nalli iga ni kan ngani al-ighara akenda kenda bar wurondi Sa'd baga sido Sa'd ti ara gollo gole da bari arna yam fama ba gidan yandi an takwa nan daga gadan da bar tanbi na tuwa ma ordu mutu kirsu koren maga kendi anya kawan na litirni yon ga golle ke suru to woni yampa magar na yampa maga golle suru akenda kenda ba de ngani alqaqai Sa'd ga buga siru addu'a dan ngani yo ko ni nanti Qais ibn Hubayra al-Asadi kembra akada kemme da bari ida kafir nuku baga do rum batenga ito ke mogodi ma ille ngate le kare
yo ko ne ken urodi ho diga mi sunta kanu keta ga ko ni meda ngani masala nginta no nga ho nta no nga ito ke muwari ma ile nga tele kare ile nga kare bidana kata nin kota kenya haya bidana bidana kata nin kota nga kenna ni karon pilusu an wisa kayo kanan tan fen fege ken kan diga mi tanai tampiyan ka kiye karon sui bidana ke me tunta ka sire kadi tampiyan ngi ne bane beso an tampi na ge tampi karon pilusu beso tampi kenganya sirum poge makkete bidana ta nige kota be su ki ngat nanti lengi kota ga tini yakkan no kusu bar ki ngamugri abonno ko nu ma kenya tulunti heti yo ka bidana nige kota ki bar ki ngamugri le aw mugri lengi kendani ka han kanni na kamunga wakon wakati kinye bidaskanike le garunga diga meke ni men tra kun ho ga muini no kunga kenni ka han kanin ba ni ai ita masalenga ko an ana daga tagantun kanina taguntun kanina mo bembe mani kanina no ka han kanne nan dimbe kanne gede imbe ke mo diga kanni sun tra kun ni kadi beso gede ti sembe nyei yo kanta sehni ka kanne ba na mu ndena kamundi o ma no kenganya bidas nakatanin ko ta ile ga kare islami nunga itampintoni mugo siri ko ngani kafir nga tampinteni ihajunna maniya na digame kirangani kenganya amru alqaqab na amru asigi ada khutuban kala gadenga ndomme naga ada kirangani idigame nogondi nanti harsa ini buton kutu harsa ini naga nen siti o wame kembeti gadenga ni mekanne kendi besu na ganin siti besu diga e besu ni idro to mo siringa wa inan sabarde ini buton goto bari hiki hakki no be sasa kembra ahadun na sabar yenni wa demande ganye lini tampi nya halle tampi nganan kita hindi kenna magan jigan kutundi fi qore suga kitene aya tampi en palle to ni na tampi de sekebe karakadi yonka kallen kutten to gumurbane kada butten goto ame wasi na ga na sabari na Allah raga na nen siti akutten to bucinne tan o kemra wa gaje ke nyamana kenganya ada surun ngari butten goto no musri nanti fa inna ma'al usri yusra to te su gadi we nga halle tacce ngana hade aga na hade imma nan ngate man kana kuti kemra na kemmo wadi uran bitan binne ngana koto sukuban kure nyana halle kote inta dumini anga tampinu wati go yonka atunanti ke kota kwa dangini kembrenga noe ngariri ke ganya da soro ku buton koto nugo siri islami no buton koto nugo siri nanti ni na ganen siti ama da muke ganya ida kilenkini gadanga no bitan katanin gadanga ajupe inyam palle alqaqa bunamru nyam palle na khutuban kara na soro buton koto nugo siri nga ewa ida kilenkini gadanga no nga gadanga njope ke kota yi sigumu ida sigumunga ina lo gadangin nogondi nan chanki kuma megani kafiru ki farsi kan ko nga sigumunga ini ihai daga sanki do mena ga mo bembe gadanga no nga ke kota yi hammi bege ya kenniya nan katuna nkinye farsi kan ko gadanga no kriseki rustum ina gadangin yallinki meganda kidai nan katuna raga na kari man kana raga na siti ligen gadangi kemrenga ihammi bit kole bege ihammi kole na kembe kenniya hadafin ni kananga na gadanga na kore ke imiraga na kin mekkari ken ko ni gana ya tani gadanga no kinga he akenya na makkara ga he aha yo sile ana mula da sile nkari antelle ati ke akari ke mo ona kenya kitana kenya kari igrisi ki kanne kenga nya wati go kinyene sigumunga ida no kunsu nyagami fasikan kondo menaga Allah kusantanya kendo hanken gillengim hanki ke gilli fasikan ko no wembe kenni dundu no ko nyen dundo nyangri na kusanta ngarnden ko tondi hayno ko tun suroma fasikan ko nga
kenda itampindi mo gosiri islami nundo gede ngami ilo gede ngami fasa ngono gede ngami besu ko wadu gede ngami ti butron ko ta gondo na ganin siti nga bare anga ko ti himpa ko to no ko kebembe ni mbutten ko ta mara buni ma ito ko mu yi salle hananga ti wakina wakati be kembre na keta hankenda adani rustumuni tilisi ko wure hankenda ken tilisi boti rustumu kharagan togo atunga nyugo kharagan togo na togo tilisi ndakama gelke na tanni an ngallen no islamin umma yadin sallanga kina wakati be islami wono ngaton to yani hilal ibn ulfa at-taymi kenda rustum mari ada laba nanti rusum haikin no kunya a hai rusum haikitele gelki nganya tanni anya kali adina kanen sit ni don koyi rusumwa gele rusum ngara ngari na tun nanti hilal ya anta kontuniri awru gele ga wuru hilal kane hilal kala haragatu rajikatu ala haragatu kembrenga selusu konto bartini hilal do rustum do mena ga farsigan kundi rustumwa ayatu nanti hilal jak kontoni di ari sedi lambe no wembe hilal di sedda batenga nakka hanya na asampa yin kollanga na yin kollake kara kenganya ada khiri kembrenga na kari gelikene yatanni islamin da khariyen bagandi rustum kara kembrenga kenya hataru ngase khore islamin da ngani rustum karake konge ken koto farsigan kon kamade gadange ndu hume me buren ngani kenni kanantin kallenye kengana ya tanni agana control nya perdin gelikinga koni gadanga no waketa koni kanantin kenta kanu gadange nyaga mi maga farsigan konga rustum kallenye maga jigran kutuma islamin no gadange me sembenga akuni keta nan puro su kama rustum kara akara lamballa tenga haisa kadoru na hilal dakari kenganya farsigan konga semben ka humantinya ni me yonka ito hedene jaman to bora makame bal sirenta no ke mbega jamanga akenya ga jaman kapame akenya ga jaman nagani ni kin takanu gustumani ida kin kare gel kenganya farsigan konga ito gaden nyana yo halambaka yo gaden nyana yo halambaka ito ke magai ma gaden ga tele boni su ko mantin ma kenganya farsigan konga iho gabe ke kota islamin ho gabe kari di mo siri na silgabe daga na ken kari na silgabe daga na ken jogi kembrenga jirkin ga yatani gadan ngano nga ida sike ida wuru yamba su sikinga yuru islamin to kidi batin kenya khadisiyan bitan naqatanin kota ke kota yi tulaiha ala gullu khole dabari ke kota yi ke ma ke tulaiha nyaga murti baga islama gon nanti na nabi nyimenye kem palla tubi kat islama wadum sena kisan kama aboka sudi ko watinga onyo wala ko nanti qadisiya ga gadan dabar nunga ke kota yi ala gadan khole dabari yere kembrenga ajendo qaqanu ila gadan khole dabari nan katna farsa ko kuna gadan bondi maga gadan bono farsa ko maga islami nunga idi harakatu nan to kidi bacenga omare mo geli rustum ga kara gadan ga nyagami farsa gondo menaga gadan ga bono kenna iketa sire menu ga ne gadan kana ko ngada bacenga kunyo gonun kara gonun ngano nga kuma kara hanana to jalisun jalinus ke ayanga ne gadan ngana kriseni ila kinga tunan gadan bono aken daga sigi tintinga yo kama manga ko tunguro mai yo kama nan gangundi nan tuna khasage aken nan ken klinde kundu ara muru igere ngana sumaga isuna lamben kutu indaga ti karabane nga gadangen bono khasage kemre nga farsu won kunna kire nyakke tega sagene mo bembe krisenka karaketa gadenga bono gadanga nan suka mara karimaga ene hele na gadanga non sagani ya lambin kutahani ngati karabane nga kembrenga ko musanna bun hada ke mbebe dabari marakatil jisri nga o gadangi kinga mo bembe ananga danga non sagandi
ala na perdu gonu nyanna ma perda suko mantende gelike nganya gadanga no nga ikondo nya hakle ito me kitkitinia ida mere mi junno gonu gonu nyole islami nunda kemba tamenya nantu kenjene iurun teke ina ho sampa ina kenyerendi ito ko mo sege be ko katina nguru ni maga wa kun sele na katina daga igani qawa na lambe kutu ken daga makat tanji ko jine kin katina ndangi ko ga Dirar ibn Khattab kenda idrapo kera drapo kore mega farza ko maga tamman min sine ko man min sine kenya gani dervish kabiani ke be mbega idrapo kore ke wala ko nanti ya watele ma metru segi kembre nga drapo kore nya da wanta nati jagabe mpateni drapo kulle nyani ken drapo islami ndara ke kote kenya gani dervish kabiani ke konda raga kenya Dirar ibn al-Khattab kenya ndaraga islami nungara gadangi nganno alani iranya wa kimmaga islami nunda khimsen daraga yi na hashi go kinai kembrenga watin na brek hoyke jonko ko me ngani drabo ke jonko nga na watin ma ujine dinare kange a jonko vele na tele makinga yon ka ida tanji ko ujine kinai kembrenga na drabo ke raga na ka islami nu nyukuma ke ko tayi sirgabe kembrenga ken togo gadan ke islami nu ka karanga o warni kinye kenga kani Sa'd bin Abi Waqqas atina hilal gari atina langa tanda rustum karim minnai atina kardora atanga no kuntuba atana minnai ata haitaka lambalaqinga doruma omaremu kenya nyagale khole ke kotai islaminu maga sembe be mega na sunu goni agam asembe ngambungo besui sembu hili ahilla ne fasikan konyai lagi kota ke islaminu katuna inni kembrenga ni halakatu kembrenga na to igabaka ke kotai iri sembe swali turi gadanyo kelsu mo sonde suko humante kelsu ko mandala islaminu ndema digamen kutenga halle wala khalen sigindi kay ala nga dunga tay ko talin tenga wana sehe gadanyo kutenga ma islaminu lagari hilla nyana kammo bi idnillah kenna yokumanda suma ona la nyaga kemba koni arnanya sawaba ila radio su komanda kato bina katana kenya busu komanda Allah ganno famdo dina pura Allah nyaga Allah ganno ku magano ku arjanna Allah ganno kisno tanga magano tanga baka jahannaba imbenga dina kanu la ala khairi ya rabbi Allah ganno murangani Allah ganno kisbaka wati burunda hammi burenga su komanda ya rabbi mata su komanda ngani maremu assalamu alaikum wa rahmatullah aka afini mizeli tu